Tu sais par leur caractère et leur comportement. Acompanhemos a oração. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida. Deus declarou para ti e por ti. Je ne dis pas que tu seras ce que Dieu a déclaré, mais je dis tu es ce que Dieu a Não déclaré. digo que serás aquilo que Deus declarou, mas tu és aquilo que Deus declarou. Ce matin, Dieu va ouvrir la tête de quelqu'un. Esta manhã Deus ouviu a cabeça da pessoa. Et nous allons comprendre comment Dieu opère. E vamos compreender como Deus opera. Et vous allez voir comment les miracles vont s'opérer. E ici. verão como o milagre vai acontecer aqui. Amen. Nous allons lire un texte. Vamos ler um texto. Genèse chapitre 1. Gênesis capítulo 1. Il y a 8 versets au total. Temos 8 versículos no total. Verset 3. Verso 3. Verset 6. 6. Verset 9. 9. Verset 11. E versículo 11. Verset 14. Versículo 14. Verset 20. Versículo 20. Verset 24. Versículo 24. Et verset 29. E também 29. Amen. Amém. Je reprends Genèse chapitre 1. Repito, Gênesis capítulo 1. Verset 3. Versículo 3. Verset 9. 9. Non, verset 6. 6. Verset 9. 9. Verset 11. 11. Verset 14. 14. Verset 20. Versículo 20. Verset 24. E 24. Et enfin verset 29. E no fim 29. Je voulais avant qu'on lise déjà ce texte, vous sachiez ceci. Antes de ler esse texto, vos dizer assim. Ce verset dit la même chose. Esse versículo diz a mesma coisa. Et ce verset commence par une même expression. Esse versículo começa na mesma expressão. Au verset 3, la Bible nous dit ceci. Versículo 3, a Bíblia disse. Dieu dit. Deus disse. Alléluia. Amém. Le verset 6, la Bible dit Dieu Versículo dit. 6, a Bíblia disse Deus. Le verset 9, la Bible dit Dieu dit. Versículo 9, a Bíblia disse Deus. Le verset 11, la Bible dit puis Dieu dit. E versículo 11, a Bíblia diz e disse Deus. Le verset 14, la Bible dit Dieu dit. Versículo 14, a Bíblia diz e disse Deus. Le verset 20, la Bible dit Dieu dit. Versículo 20, a Bíblia diz e disse Deus. Le verset 24, la Bible dit Dieu dit. Versículo 24, a Bíblia diz e disse Deus. Et enfin le verset 29, la Bible dit et Dieu dit. Enfim, versículo 29, a Bíblia diz e disse Deus. Amen. Amém. Je disais que tous ces versets ont la même expression. Eu acho que todos esses versículos têm a mesma expressão. Dieu dit. Deus disse Deus. Au verset 3, la Bible dit. A Bíblia diz, Au verset 3, no versículo 3, Dieu dit disse Deus que la lumière soit. que haja luz. La lumière fut. A luz, houve luz. Alléluia. Amém. Suivez-moi très bien. Siga bem. Il dit Deus, et ce qu'il dit arrive. ele disse que haja luz. Jésus-Christ nous a dit, Jesus Cristo diz, mes paroles minhas palavras sont esprit et vie. são espírito e vida. Cela veut dire, Quer dizer, dès que ma parole sort, quando a minha palavra sai, elle crée la vie, ele cria a vida, elle change le ele monde. muda as coisas. Nous lisons ça en français. Nós lemos aqui em francês, em português, Mais je voulais vraiment qu'on le comprenne tel que la Bible l'avait écrit. mas eu quero que vamos compreender como a Bíblia está escrito. La Bible est écrite en 3 langues. A Bíblia está escrita em 3 línguas. Dans l'Ancien Testament, No Antigo Testamento, tout l'Ancien Testament est écrit en hébreu. no Antigo Testamento está escrito em língua hebraica. C'est ça la langue des fils d'Israël. Esta é a língua justa de Israel. Tu peux Pode me rendre pur. me salvar. Un mot, Uma palavra, maintenant.
Agora, Si tu le veux, se tu vê, se tu queres, tu peux me rendre pur. podes. Jésus dit, Jesus disse, je le veux, eu quero, sois pur. fica puro. La Bible dit sur A place, Bíblia diz, de repente, la peau est devenue comme la peau d'un e bébé. ele ficou limpo. Le lépreux savait O leproso sabia une parole uma palavra sortant de Dieu, saindo de Deus ça règle tout. e para tudo. Ça règle tout. Regula tudo. Ça donne. Oh, Dieu a approché nos cœurs ensemble. Deus aproximou nossos corações conjuntos. Je l'aime de tout mon cœur. Eu amo de todo o meu coração. Je l'aime parce que c'est une fierté Eu amo porque é um orgulho de voir quelqu'un qui est passionné pour l'évangile. ver alguém que está apaixonado no Evangelho. Quelqu'un qui ne veut pas lire la Bible, mais A qui pessoa veut que vivre não la Bible. quer ler somente a Bíblia, mas quer viver a Il Bíblia. y a une différence entre lire la Bible et vivre la Bible. Há uma diferença entre ler a Bíblia e viver a Bíblia. Aujourd'hui, nous allons vivre la Bible. Hoje On va pas vamos lire viver a Bíblia. ça. Alléluia. Amém. Mon sujet, O meu tema je l'ai intitulé ainsi. está titulado assim: Tu es déjà ce que Dieu a déclaré sur toi et pour toi. Tu já foste aquele que Deus declarou sobre ti. Alléluia. Amém. Tu es déjà Tu és ce que Dieu a déclaré sur toi et pour toi. aquilo que Deus declarou para ti e por ti. Je ne dis pas que tu seras ce que Dieu a déclaré, mais je dis tu es ce que Dieu a Não déclaré. digo que serás aquilo que Deus declarou, mas tu és aquilo que Deus declarou. Ce matin, Dieu va ouvrir la tête de quelqu'un. Esta manhã Deus ouviu a cabeça da pessoa. Et nous allons comprendre comment Dieu opère. E vamos compreender como Deus opera. Et vous allez voir comment les miracles vont s'opérer. E ici. verão como o milagre vai acontecer aqui. Amen. Nous allons lire un texte. Vamos ler texto. Genèse chapitre 1. Gênesis capítulo 1. Il y a 8 versets au total. Temos 8 versículos no total. Verset 3. Verso 3, Verset 6. 6, Verset 9. 9. Verset 11. Merci Jésus. Obrigado. Abandonné. Ele não te abandonou. Tu n'es pas abandonné. Ele não te abandonou. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas Eu abandonné. digo, tu não és abandonado. Gloire, tu n'es pas abandonné. Não estejas Gloire, abandonado. tu n'es pas abandonné. Não és abandonado. Tu n'es pas abandonné. Não és abandonado. Non, non. Non. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. Tu as un Dieu qui est avec toi. Libre. Livre agora. Je dis libre. Libre. Seja livre Livre. agora. Livre. Yes. Libre. Seja livre. Libre. Livre. 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 Livre agora. Libre. Livre. Libre. Soyez. Oh Deus. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Libre. Livre agora. Libre. Livre. Je dis libre. Livre agora. Livre. Livre agora. Libre. Au nom de Livre. Jésus. Fakara ye kamaria. Aleluia. Shenda ba 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 ba. A mulher que perdia sangue. Abandonné. Ele não te abandonou. Tu n'es pas abandonné. Ele não te abandonou. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas Eu abandonné. digo, tu não és abandonado. Gloire, tu n'es pas abandonné. Não estejas Gloire, abandonado. tu n'es pas abandonné. Não és abandonado. Tu n'es pas abandonné. Não és abandonado. Non, non. Non. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. Tu as un Dieu qui est avec toi. Les miracles Que arrivent. milagre acontece. Recevez ça. Receba agora. Recevez ça. Receba agora. Dans le nom de Jésus. nome de Jesus. Yes, yes, yes. Receba Oh, agora. oh, 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 oh. Aleluia. Oh, oh, oh. Aleluia. Fakara ye Glória, kamaria glória, saka. glória, glória. I said now. Receba agora. Oh Lord. Aleluia. Que le miracle arrive. Que acontece Que ta main touche la main de ma soeur. que a tua mão toca a mão da minha irmã. Il y a une puissance qui va vous visiter Há maintenant. poder que vai te visitar Soyez agora. sensible. Fica sensível. Hey Jésus. Aleluia. La main de Dieu sur A toi. mão de Deus está lá. Elle est là, elle est là, elle Está est lá, là. está lá, está Je lá. te demande de recevoir maintenant. Recebe- Dieu. Oh Deus. Oh mon Dieu. Oh Deus. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Libre. Livre agora. Livre. Livre. Je dis libre. Livre agora. Livre. Livre agora. Libre au nom de Livre. Jésus. Fakara ye kamaria saka. Aleluia. Shenda ba 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 ba. Rabash. Ver as promessas
sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Commence à dire merci. Começa a dizer obrigado ao Senhor. Posso. Aleluia. Yes. Aleluia. Oh, Fakara Yeka Maria Saka. Aleluia. Console. Aleluia. Fais quelque chose. Receba. Hey. Aleluia. Receba. Yes. Receba. Take it now. Receba em nome de Jesus. Fakara Yeka Maria Saka. Aleluia. Seigneur, visite-la. Senhor, visita. Oh, il y a quelque chose. Visita a sua filha. Shinda baba baba. Receba e não és abandonado. Écoute la parole que Dieu me donne. Escuta a palavra que Deus te dá hoje. Tu n'es pas Tu não abandonné. és abandonado. Quel est ton problème? Qual é o seu problema? Quel est ton problème? Qual é o seu problema? Reçois la solution maintenant. Receba a solução. Reçois la solution maintenant. Receba a solução. Quel est ton Qual problème? é o seu problema? Quel est ton Qual é problème? o seu problema? Seigneur Dieu, Senhor Deus, que ta main touche ici. toca aqui. Diz que quer te tocar agora. Il dit qu'il veut te toucher Quer te maintenant. tocar agora. Yes. Receba. Il veut te toucher. Fakara Yeka Maria Saka. Il veut te toucher maintenant. Hey. Aleluia. Oh my God. Glória. Protocole, soyez sensible. Protocolo, fica Je te atento. touche maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Alguma coisa vai Yes, acontecer. ton tour. Alguma coisa vai acontecer. Père, fais-le. Pai, Fais-le dans le nom de Jésus. receba em nome de Ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim.